Hani mugani filasa mi février kalo ye hale kile naani bi ye juma ye don kibaru ale kɛnɛ sigilen ni an ka minisiri ɲɛma n'o ye dr Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ Kolokanikaw fɛ yen nɔ min ye kɛnɛyaso kura dɔ ye a taara o baaraw k'olu sigi sen kan min ye a kɔrɔmɔkarili ye k'o kɛ min ni a bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin Kolokani hana lamini bɛɛ lajɛlen ma o bɔlen kɔ ala an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakanani ko ma an ka jamana kɔnɔna na ale ye lakananikɛlaw olu ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ bi o kɛra Dasilamaw fɛ yen nɔ cakɛda in a ɲɛsinnen bɛ fɛn min kan min ye olu ka baara taabolo ye ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan n'u k'a ma inspection générale des travaux de sécurité et de la protection ninnu de ye aw ka bi wulada in na donc kibaru ɲɛbilaw ye aw bisimila kokura. nin kɛra nisɔndiyaba ye bi Kolokanikaw fɛ yen nɔ sabula ni gɛlɛya b'u kan min ye kɛnɛyaso ko gɛlɛya o y'a jira k'a fɔ o tun bɛ yen nɔ kosɛbɛ o de senfɛla la min ye Mali jamana ye ale wulila min ye fanga ye k'a da Kolokanikaw olu fanga ka jango min ye dɔgɔtɔrɔso kura ye o bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ u fɛ yen nɔ cogo min na o baara o de ye waleyala min ye o dɔgɔtɔrɔso ye ka taa sigi a bila sen kan min ye dr Choguel Kokala Mayiga ni ale minisiri ɲɛma ye ale tun bɛ a kɛnɛ kana na maa min tun bɛ yen nɔ don kibaru tɔgɔ la o ye Fatim Diko ye fɛn minnu sɔrɔla u fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ. Ka fara lakanako kan jamanadenw ka kɛnɛyako ye cɛmancɛ fanga haminakow la kumabaw dɔ ye o de hukumu kɔnɔ minisiri ɲɛma dɔɔni fa Choguel Kokala Mayiga bɔlen filɛ ka Kolokani dɔgɔtɔrɔso kura kurubon kari jamana ɲɛma Colonel Asimi Goyita tɔgɔ la bɛlɛdugukaw ye u ka nisɔndiya jira nin kɛnɛyaso in sɔrɔli la. dɔgɔtɔrɔso ko a baara daminɛna mɛnna mais pour que baara in ka se ka nɔgɔya baara in ka ban ala ni PM et ni président de la transition ani ministre de la santé n'a ka équipe directrice régionale de la santé fana b'o la aw ka wuli ka jɔ o de y'a to an ka dɔgɔtɔrɔso sera ka dayɛlɛ donc vraiment ale bɛ an b'a fo la dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ la mais ale bi dɔw bɛ kɔfɛ an ka dɔgɔtɔrɔso a plateau technique ale bi an b'a ɲini aw fɛ a ka renforcer pédiatrie o problème fana banna Kolokani dugu kɔnɔna na an y'a laɲini kɛ pour que an ka se ka goudron pelle 7 sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ o problème ba bɛ bi. nin kɛnɛyasoba min sɔrɔlen filɛ Kolokanikaw fɛ a dugukolo bɛ se tari 14 ma banabaatɔw bɛ da dilan min kan o 70 b'a kɔnɔ ani furakɛli yɔrɔw caman. dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ caman b'a kɔnɔ donc min ye banabaatɔw furakɛyɔrɔ ye o b'a kɔnɔ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen ni baloko juguya b'olu minɛ olu ka furakɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min fana ye opereli bana mana maa minnu minɛ donc ka se muso kɔnɔmaw fana ka opereli ma n'a b'a fɔ o ma tubabukan na ko césarienne olu bɛɛ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ joli sɛgɛsɛgɛyɔrɔ o fana b'a kɔnɔna na donc bana furakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fana bɛ yen olu b'a kɔnɔ min ye nun ani da ani kan kɔnɔna o furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko ORL o b'a kɔnɔna na da kɔnɔna furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko odontostomatologie o b'a kɔnɔ min ye arajo fana ye o arajo kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ fana a ka se ka bana sidɔn ka taa fɛ donc min fana ye pikiri denmisɛnninw ka bana furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko PEV o furakɛ o yɔrɔ o b'a kɔnɔna na donc min ye cercle yɛrɛ bunbɛnmu olu ka fura sanyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko DRC o bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na ani min ye administration yɛrɛ ye donc o fana b'a kɔnɔ ani tike tayɔrɔ n'i bɛ don i ka kan ka tike ta yɔrɔ min na olu bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔna na ni an kɔni ye dɔgɔtɔrɔso in ta k'a lajɛ an minnu ye a ɲɛma kalifalen don an la bi vraiment bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ. ne tɛ fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ ni farikolo yɔrɔ fitinin ma nin dimi a ka jugu a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ donc ni dɔgɔtɔrɔso jɔra o ye nisɔndiyaba de ye anw ma donc an bɛ dugawu mun kɛ dɔgɔtɔrɔso in an k'a minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'a minɛ ka ɲɛ halisa ala ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔna la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ fana nin ye belebele de ye jamana ye nin kɛ nin ye belebele ye baaraba de kɛra nin na donc bɔra yan nɔ salon a ma mɛn kosɛbɛ an nana chantier in lajɛ donc an ye laɲini minnu kɛ u ye baara bɔ a bɔra a sira fɛ donc baara sera ka kɛ ka ɲɛ ni wagati kunkurunin kɔnɔna la donc foli belebele bɛ minnu ye nin baara in kɛ donc halisa an bɛ dɔw kɛ Mali ye Mali gouvernement de y'a wari bɛɛ bɔ donc minɛn ninnu mun b'a kɔnɔ kɛnɛya furakɛli minɛn ninnu bɛ taa fo miliyari 1 na bon dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɔli o fana bɛ miliyari damadɔni bɔ barisa an y'a ta yɔrɔ min na k'a lase u bɛ taa dɔɔni bɛ miliyari kilancɛ kan donc an bɛ se k'a fɔ miliyari damadɔni donna dɔgɔtɔrɔso in na. nin kɛnɛyasoba in kurubon karili kɛra kɛnɛ minisiri ɲɛma bolo a ka ɲɛfɔli kɛ Kolokanikaw ye jamana ka lahala dɔw kan. le colonel Assimi Goïta an nana ale de ka ci la
Kwanga fo kolokanikaw ye kabini yɛlɛma donna Mali kɔnɔ en août 2020 mais surtout kabini rectification de la transition sigira mais kalo mugan ni naani 2021 kabini a ye gouvernement kura sigi hami damadama minnu b'a la o ye fɔlɔfɔlɔ ka basigi ni lafiya segi Mali kɔnɔ lakana o de y'a ka hami fɔlɔ de lakanabaliya de ye Mali tiɲɛ an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ baaraminɛn minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari kelen bɔ 1 milliard. Le président yɛrɛ a y'a mɛn k'an bɛna Kolokani a y'a ka conseil spécial bila ka na o nana ni kunnafoni ɲuman ye ko président ye ambulance wɛrɛ san k'a fara ambulance fila min bɛ projet in la a ye ambulance kelen fara a kan dugutigiw a kun ye laɲini dɔ kɛ ministre de la santé fɛ ale ka voyage laban k'ale b'a fɛ boliminɛn dɔ ka di a ka ciden ma pour que ni ci b'a bolo o bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la k'o ci lase boliminɛn fana ministre de la santé y'a labɛn a dira dugutigi ma ayiwa retraitew ani maa wɛrɛ gouvernement kan ka minnu dɛmɛ pour que a kungo ka se ka ɲɛnabɔ INPS ni kanam directeur fana u bɛ délégation in la olu nana pour que u k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Kolokani u ka se ka solution sɔrɔ a la baara min bɛ ka kɛ Kolokani bi kuma minnu bɛ ka fɔ bi o bɛ se ka bɔ cercle bɛɛ la donc cercle o cercle malien o malien n'a ɲɛ banna bi a k'a dɔn k'olu ka turu bɛ se bi Kolokani de bɛ yen ka kɔn dɔgɔtɔrɔsoba in kurubɔnkarili ɲɛ minisiri ɲɛma fɔlɔla ka taa foli bila Kolokani dugutigi a laadatigiw ani dugu notables la sabula o ye Mali laadakɔrɔ ye ka jiraw la k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale ye cakɛda kura ka o datigɛ bi awa min ye cakɛda in ye u yɛrɛ ka fɔ la a bɛna nɔgɔya caman don min ye lakanabaaw olu ka baara taabolo la min ye cakɛda in ye sigira yɔrɔ kan an ka sigida min kɔnɔna na o ye Darussalam ale bɛ Bamakɔ commune 3nan na maa min tun bɛ a kɛnɛ kana na dɔn kibaru tɔgɔ la o ye Mariam Bamba ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an k'olu lajɛ. Inspection des services de sécurité et de la protection civile o ye an lakanabagaw ka cakɛda dɔ ye lakana minisiri ale ye yɔrɔ kura jɔ ka di minnu ma Darussalam sigida 3nan la a kulomakarila fɛ sɔgɔmada in na yɔrɔ nin ɲɛmɔgɔ ye inspecteur en chef Samba Keita de ye baarakɛyɔrɔ min don ale de b'i hakili to fɛn o fɛn force de sécurité ka fara protection civile kan n'o y'an ka policier n'o ye gendarmerie n'o ye garde ye n'o ye protection civile ye donc baarakɛyɔrɔ min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ka département ka baarakɛcogo la parce que olu de bɛ wuli ka taa lajɛ ni mɔgɔw bɛ ka baara kɛ cogoya min na n'o y'a kɛcogo ɲuman ye walima n'u bɛ ka baara kɛ est ce que baarakɛminɛn min b'u bolo a ka ɲi a man ɲi u ni mun ka kan mun b'u bolo min kan ka fara a kan u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a ka ɲi a man ɲi olu de bɛ u hakili to o bɛɛ la ani ni ko dɔ kɛra n'a ma ɲɛ sisan ni dɔ ye filila a ye fɛn dɔ kɛ min man ka ɲɛ olu de bɛ wuli ka se u ma ou bien k'u tigi wele ka ɲɛɲini k'a dɔn mun de kɛra donc service min don service ba de don anw bolo yan n'o ye inspection des services de sécurité de la protection civile minisiri ka fɔ la ko nin yɔrɔ jɔra kun dɔ de kama u ka jama kun ka ca baarakɛyɔrɔ ka dɔn n'a ma ɲɛ i b'a fɔ mɔgɔ ye a ye baara kɛ ka ɲɛ aw k'a kɛ joona baara ɲuman teliya la o k'a sɔrɔ a b'a sigi yɔrɔ min na ka baara kɛ o ka kɛ yɔrɔ ɲuman ye o hukumu de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ k'u bila baara la u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na baarakɛyɔrɔ tɛ min bɛ se k'a to i hakili sigilen hakili lafiyalen bɛ baara kɛ o de y'a to an ye nin soba in jɔ a yɛrɛ y'a niveau 2 de don réseau social ka fara niveau 2 kan nin b'a to bɛɛ n'i ka bureau u bɛ baara kɛ lafiya la u ka salle de réunion b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na u bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na yɔrɔ in kun ka dɔgɔ kosɛbɛ hali an yɛrɛ kun tɛ se ka inspecteurs caya a kama parce que hali ni inspecteurs bila ka na u bɛ sigi min bureau tɛna k'u bolo
donc hukumu de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ yɔrɔ kan ka jɔ o ni min ka kan min b'a to u k'u ka baara kɛ an sigilen bɛ ni baara min u kan ka min kɛ u ka se k'o kɛ lafiya la u k'u hakili to sa yɔrɔ minɛ ko ɲuman na a b'i ko so a b'i ko mobili a b'i ko moto n'a b'i bolo n'i t'i hakili to a la a bɛ tiɲɛ joona. lakanabagaw ka so kura jɔra kɛnɛ min kan k'o ye mɛtiri kare 617 ye nafolo kasabi k'o ye sefa wari miliyɔn 700 a n'a kunkanfɛn ye. Fondation SR Group ma olu yɛrɛ fana ye ŋaniya yira kɛ bi ŋaniya yira min ni a kɛra balo ale dili an ka finitigilakaw olu ma ani jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ ni kuma nanzarakan na association wari dɔw bilala olu yɛrɛ fana ka bolo kan nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ o waleyaw ma n'o ye Umaru Jara ye ɲininkali kɛra la Agumamadu Ibrahim fɛ jaabi minnu sɔrɔla an ka jɛ ka lajɛli kɛ. Ni ne ye Mali kunu ye wa ni ne ye Mali bi ye bɛɛ mana dɔɔnin bɔ i ta la k'a di i bɛ dɔ la hinɛ an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ jamana foyi wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ jamanaba yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ koyi jamanadenbaw de bɛ yen n'an y'a ɲini jamana in ka kɛ min ye a bɛ kɛ o de ye ni Ala sɔnna a ma donc jamana ɲɛmaa tɔgɔ la colonel Asimi Goïta ani docteur Choguel Kokala Maïga gouvernement ɲɛmaa ani an ka finitigiw ka ministre tɔgɔ la ka foli lase groupe SAR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase fondation ɲɛmaa yɛrɛ ma a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la département in na an nanen wallahi an dar'a la ko Mali ɲumankɛlaw u ti ban donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen baɲumankɛ tɔn minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka n'an dɛmɛ an b'u fo ne t'u contre la mais wallahi ne y'a ye ni miliyɔn 1 ye u taara an balima maa 15 fara ɲɔgɔn kan k'olu ka projet financer ni miliyɔn 1 ye ka tila k'u filmer ka t'u bɔ diɲɛ telew la k'u bɛ ka Mali dɛmɛ ka fantanya kɛlɛ anw bɛ se k'o ɲɔgɔn joli kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan miliyɔn 1 mɔgɔ 15 k'u filmer o de bɛ taa bɔ diɲɛ kɔnɔ o de la n'i y'a jate minɛ n'u y'a miliyariw fɔli daminɛ an ye nin kɛ san kɔnɔ an ye nin kɛ san kɔnɔ mais k'i sigi ka Mali fantan hakɛ lajɛ ka déplacer hakɛ lajɛ a wari bɛɛ bɛ tila ka taa u yɛrɛ ka vacances n'u ka fɛnw na mais anw yɛrɛ dama n'an y'an fara ɲɔgɔn kan yan wallahi an bɛ caman bɔ an ka degun na. Ni sotelma ale ka lafasatɔn baarakɛlaw ka lafasatɔn ani Orange Money olu ka baarakɛlaw ka lafasatɔn farala ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛ belebele k'o kɛnɛ sigi lajɛrɛ in kɛnɛ sigira sotelma ale ka yɔrɔ min bɛ ACI 2000 kɔnɔna na o kumana fɛn minnu kan o ye gɛlɛya minnu b'u kan nin waati ale kɔnɔna na donc wari tɔgɔ la maa min tun bɛ yen nɔ o ye Asitu Marizata Goita ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ. Kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de hokumu kɔnɔ Sotelma Malitel ani Orange Mali olu baarakɛlaw ka lafasalitɔn farali ye ɲɔgɔn kan k'u ka haminanko dɔw ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye. Société kɔnɔ syndicat 2 ni 3 bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que mɔgɔ kelen dɔ de wulilen don ko ale association des consommateurs ye ka opérateur ninnu attaquer tribunal la depuis 2012 a ko bɛ sen na siɲɛ caman tribunal y'a a débouté jugement kɛra ka a ka fɛn galontigiya mais AMRTP mun ye autorité de régulation o fana sero ma o fana y'a ka avis di k'a fɔ opérateur b'u jɔ fɛ attaque kun ye mun ye ko mun na an bɛ répondeur facturé client kun or wari de donna répondeur la machine de don pour que ka baara kɛ n y'a fɔ kuma kɔnɔ ni mɔgɔ mun taara jɔ i ka da la ka da kɔngɔ ni mɔgɔ ma kuma fɛ a bɛ segin mais ni gardien bɛ yen n'o i jaabi i b'i ka ci de fɔ donc gardien tɛ sara wa répondeur b'i n'a fɔ o cogo de sinon n'i ye appel kɛ téléphone bɛ sonné siɲɛ 5 san'a ka taa répondeur kan n'a ka di i b'a tigɛ i tɛ se répondeur ma mais a selen kɔ répondeur ma n'o ye kuma daminɛ machine de bɛ baara daminɛ o machine bɛ tiɲɛ de a bɛ entretenir de mɔgɔw de bɛ sara pour que ka machine maintenir mais e ko ko o kana facturer an dun t'a dilan a tɛ d'an ma fu. A bɛna gɛlɛya min se an ma o ye k'an ka baara de tiɲɛ baarakɛla mɔgɔ joli n'i ye emploi direct ta k'a lajɛ mɔgɔ dama min bɛ baara la directement ni Orange b'u sara o ye mɔgɔ 1000 ani 400 ani dɔɔni. Orange Mali ni Sotelma Malitel baarakɛlaw ka lafasalitɔn ka ni kunnafoni baro in kun ye ka kunnafonidilaw kɛ u kumada ye fan bɛɛ fɛ walasa cogoya bɛ se ka sɔrɔ olu ka nin ɲanginiya wale in na cogo min na. An kɔni wulilen don
c'est-à-dire an b'a fɔ aw ɲɛna bi devant la presse an ka outil de combat ye an ka baarakɛminɛnw de an b'a fɛ an ka jura ka segin an ma. Ni telefɔniso 2 baarakɛlaw ka lafasali tɔn ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko olu bolo nin tɛ ɲangili min talen filɛ nin ye ka olu sɛgɛrɛ o waati ye ka da jamana yɛrɛ taabolo kan. An bɛ waati min na i ko sisan sabula ko jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i niyɔrɔ sɔrɔ ni ɲangiliya wale kɔlɔlɔw la. Ka yira ula ka fɔ an ka jamana kɔnɔna na jakulu min bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ bonbana ale kɛlɛli ma n'u ka ma nanzarakan na ko cancer olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na u ka ɲɛfɔli kɛra fɛn min kan o ye gɛlɛya minnu bɛ bonbanabagatɔ olu ladon cogo ɲuman na an fɛ jamana in ale kɔnɔna na kɛnɛ kana na jango aw bɛ se ka ko sɔrɔ a la min ye Ibrahim Agmama de ale tun bɛ yen nɔ fɛn minnu sɔrɔla fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ. Cancer an ko min ma ko bon o bana kɛlɛli don ye février kalo tile 4 ye san o san a baaraw bɛ kɛ ni bilasiraliw ye cancer bana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a furakɛli waati fo ka taa se a tigilamɔgɔ kɛli k'a yɛrɛ sɔrɔ a bana kɛlen don mɔgɔ mun garisɛgɛ ye a yirala k'olu bɛ se ka nafaw sɔrɔ ka bɔ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ u ka bana kɔnɔna na kulu mun sigilen don cancer bana kɛlɛli kama ale kɛlen don ka waati bɛɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min bɛ se ka mɔgɔ kisi cancer bana ma mun fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka a bana dimi dɔgɔya. Duguden si kana siran bon ɲɛ u kana siran kuru bagama ɲɛ n'i y'a ye dɔrɔn boli i ka kɛnɛya tigilamaw sɛgɛrɛ ni ala sɔnna i tɛ nimisa o la ko mɔgɔw ka o de jɛnsɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko bon bana don bana juguman don nka siran ɲɛ fɛn tɛ ka sababu kɛ furakɛli b'a la. Mali gouvernement kɛlen don ka cancer bana furakɛli kɛ a ka laɲiniw na fɔlɔ ye diɲɛ jamana tɔw kɛrɛfɛ o de la Mali cancer bana kɛlɛbaga caman ye yɛrɛ sɔrɔ cancer bana kɛlɛli jɛkulu fɛ Mali kɔnɔ ka bilasiralikan di jamanadenw ma u ka kan ka waleya mun kɛ mun bɛ se ka u tanga ka bɔ cancer bana ma. Bana cɛjugu don a bɛ ka tiɲɛniba kɛ ka tɛmɛ bana caman kan an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta cancer kɛlɛli bɛ a yɛrɛ nin kan barisa a yɛrɛ bɛ ne ɲininka kuma bɛ madame an bɛ se ka mun de kɛ yaasa cancer ka kɛlɛ jamana in kɔnɔ donc an ye action caman kɛ mais hôpital du Mali cancer furakɛla masini n'a bɛ fɔ kuma bɛ k'a bɛ panne na donc gouvernement de transition ye kura san a bɛ sira la ka na n'ala sɔnna ma inchallah. Cancer bana kɛlɛli tɔgɔla don in bɛ la ɲɛnamaya ni a kunbɛli fɛɛrɛw tigɛli ye a sɛgɛsɛgɛliw a furakɛli fo ka taa se dɛnkɛrɛfɛ waleyaw kɛlɛli ma mun bɛ ta ka cancer banabagatɔw sɛgɛrɛ. A yɔrɔ la ka fɔ maa min kumakan tun b'a kɔrɔ o ye an baarakɛɲɔgɔn Musa Kone ale halisa min ye kɛnɛ an bɛ to ale bunakun kana na ka kɛ ni an ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma ale bɛ kunnafoni minnu di ni o bɛ tali kɛ coronavirus la ka bɛn ni bi don ye ni o ye kalo in tile 4 ye février kalo 22 san ka dɔn ka fɔ a bɛ da kun min na o de ye filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa 680 ani maa 5 olu de la o la u y'a ye k'a fɔ min ye banakisɛ in ye a yira maa 8 wa min ye maa 58 ye k'olu kɛnɛyara ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma ko maa ni ma to a la tile 2 in kɔnɔna na min ye coronavirus yɛrɛ ka don an ka jamana kɔnɔna na fo ka na se an bɛ don min na ko bi a bɛ da kun min na o de filɛ nin ye min ye maa 30 ni maa 100 ani maa 56 banakisɛ yira olu de la olu yɛrɛ fana na min ye maa 26 ani 770 ni 36 olu furakɛra pewu ka bɔ a la min b'a jira k'a fɔ 100 sigila 88 na nɔ kan fɛn o de ye furakɛla o y'a jira k'a fɔ min ye janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi minnu fɔra an ye k'an ka janto o la jango an bɛ se ka tanga bana in ma cogo min na ko an ka jija k'olu fara an boloda la. Donc kibaru lajɛbagaw min kɛra garijɛgɛ bi don kibaru kɛnɛ kana na o de filɛ nin ye n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na min ye faso kɔnɔna sigili a bɛ bɛn ko kana sigili baasi tɛ fɛn min ka gɛlɛn fasoko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye faso kɔni ye o faso kanu dusu ala k'a don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kala.